ॐ अथ श्रीशनिस्तोत्रम् दशरथवाच कोणोतकोरोद्रयमोऽथ बभ्रो कृष्णाशने पिङ्गलमन्दसौरे नित्यास्मृतो यो हरति च पीडाम् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शूरासुराख्यं पुरुषारगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रा पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशा पुरपतनानि पीड्यन्ते सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैमाखगुणानदानि लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणान्ति मन्त्रैर्निजवासरै च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे वा सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशा स्वगृहां प्रविष्ट सदीयवारी शनरसुखे स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सृष्टा स्वयंभोर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरति पिनाके एकस्त्रिधारी यजुषाममूर्ते तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं प्रयत प्रभाति नित्यां स्वपुत्रे पशुवादवीश्य पठेतु सौख्यां भुवि भोगयुक्ता प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते ॐ कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रो कृष्णो रुद्रोऽन्तको यमः शौरिशनिश्चर मन्दा पिपलादेन संस्तुतः एतानिं दशनामानि प्रातरुत्थाय पठेत् शनैश्चर कृता पीडां न कदाचित् भविष्यति ॐ श्रीशनिश्चरस्तोत्रम् श्रीजगदम्बार्पणमस्तु।